नमस्कार वेलकम टू फ्रेशर फील्ड। आज इंडियन इकोनॉमी रो जो कि सीरीज स्टार्ट करछु से इंडियन इकोनॉमी रो सीरीज रो फर्स्ट क्लास तमे जाइछि सेकंड क्लास रे सेकंड क्लास को जिबा और सेकंड क्लास रे कोन थला बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी रो को स्पेशल कैरेक्टर अछि बा स्पेशल फीचर अछि हला जोटा कि सबु कंट्री थारू डिफरेंट सबु कंट्री ठारू अलग है से फीचर भीतर आम डिस्कसन करवा बुझा आउ ए क्लास भी सेमिति भी इम्पोर्टेंट रहिबो फर्स्ट क्लास भली जिबा ताले कौन कौन सब इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रही से सब भीतर को जिबा ताले फर्स्ट कौन रहा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी रो कौन कौन सब कैरेक्टरिस्टिक रही आउ मु कार्तिक सार बुझेला ताल जीवा फास्ट कौन रहा लो पर कैपिटा इनकम है आमर इनकम टा लो पर कैपिटा इनकम टा लो सेकंड कौन रहा एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्राइमरी प्रोड्यूसिंग जी कि मु तुमको लास्ट क्लास रे कौन कही प्राइमरी प्रोड्यूसिंग भीतर डिटेल्स कही एग्रीकल्चर विषय डिटेल्स कही जदि न देखिछ ताले फास्ट क्लासटा जाई देखिना भला मैक्सिमम लोक क्या डिपेंडेंस होती एग्रीकल्चर उपरे डिपेंडेंस मैक्सिमम लोक होती देन आसी कौन हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कौन हो पूरा इनक्रीज कर चलছে देन कौन आसी एक्जिस्टेंस ऑफ क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट कौन कहला बहुत सारा लोक अनएम्प्लॉयमेंट होकर रोचंती अंडर एम्प्लॉयमेंट हे रोचंती देन कौन आसी जीवो 5 नंबर पॉइंट पुअर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन आमर जो प्रकार इन्वेस्टमेंट होबा कथा से प्रकार इन्वेस्टमेंट हो नाही कैपिटल इनफॉर्मेशन माने इन्वेस्टमेंट हो नाही नेक्स्ट कौन आसी जीवो इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जोटा कि आमर जहाँ भी किछि वेल्थ अछि हला से विषय कौन आसी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नो हला इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नुहे सब जड़े पाइला को मेचे जड़े पाइब अल्प है से विषय डिटेल्स अच्छे डिटेल्स अच्छे खाली यहाँ कौन तार बेसिक डिटेल्स है जोटा कि आमर कैरेक्टरिस्टिक देन कौन आसी पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी आमर केमिति कौन पॉवर्टी होची लोक गरीब रु गरीब तल खसी होचंती एंड समाज रे इनइक्वालिटी रोच कई इक्वल नांती लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी देन कौन आसी टेक्नोलोजी सेमती किसी इम्प्रूवमेंट ना अपडेट किसी ना देन कौन आसी लैक ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर अभाव बुझे देन कौन आसी प्लान्ड इकोनॉमी आमर इंडियन इकोनॉमी गोटे प्लान्ड इकोनॉमी हिसाब से कार्यकारी करे ये सब डिटेल्स बुझेला जदि बुझी न पार्छ बुझेदबा धैर्य धर फास्ट पॉइंट कौन आसी लो पर कैपिटा इनकम देख लो पर कैपिटा इनकम कौन गोटे एटा कौन बेसिक फीचर ऑफ अंडर डेवलपमेंट ये कौन जदि गोटे कंट्री 50 टंका खर्च कर गोटे कंट्री जदि 100 टंका खर्च कर खर्च हिसाब रे से कंट्री कौन से डेवलप जदि जन 100 टंका खर्च कर जन 50 टंका खर्च कर इमाजिन कर जनक पाखे 50 टंका अच्छी जनक पाखे 100 टंका अच्छी बुझे 100 टंका हिसाब से खर्च कर सेमती है गोटे कंट्री जदि 100 टंका खर्च कर ना ताने से कंट्री से डेवलप जन 50 टंका खर्च कर कम कर अनडेवलप बुझे सेमती ही कथा ये कौन अंडर डेवलपमेंट गोटे बेसिक स्ट्रक्चर जेहेतु आमर पर कैपिटा इनकम लो ताले इंडिया कौन गोटे अंडर डेवलपमेंट कंट्री हिसाब से जाऊँ बुझे देन कौन आसी पर कैपिटा इनकम आम केमिति कैलकुलेट करियो नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन बुझे नेशनल इनकम टा कौन नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन जोटा कि आमर पर कैपिटा इनकम काउंट करा जाए बुझे एटे कौन गोटे आइडिया दबो कौन एवरेज अर्निंग गोटे आइडिया कौन दबो केते गोटे लोक केते कौन एवरेज अर्निंग करुच्ची आमर थ्रो आउट द ईयर है गोटे ईयर गोटे लोक केते कौन एवरेज इनकम करुच्ची तामाने जणे करिवो एवरेज बुझी पारछ तो ऑल ओवर
ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଯେମିତି କେତେ କ'ଣ ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛି ହେଲା। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ କେତେ 2023-24ରେ $2500, କେତେ କମ୍ ଦେଖ $2500। ତାମାନେ ଏଠି ମୁକେଶ କି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ସହ ଆଉ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ, ଗୋଟେ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ବା ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ସହ ଗୋଟେ ପୁଅରକୁ, ପୁଅର ପିପୁଲ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ତାର ଏଭରେଜ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଉଛି। ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଏଇ ହିସାବରେ ଏଭରେଜଟା କାଲକୁଲେଟ୍ କରାହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଲା, ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଯେତେ କରିପାରିଲା, ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ସେତେ ଡେଭଲପ୍। ବୁଝିହେଉଛି? ଦେଖ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲା, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହିସାବରେ ଇଫ୍ वी କମ୍ପେୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍, ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବା, କାହାକୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ୟୁଏସ୍ଏ କମ୍ପେୟାର କରିବା, କେତେ ଦେଖ, ଇଣ୍ଡିଆରେ 2500 ହେଲେ ୟୁଏସ୍ଏରେ 76,000, ୟୁକେରେ 45,000, ଚାଇନାରେ 13,000, ପାକିସ୍ତାନରେ 1,500। ବୁଝିହେଲା? ଅବଶ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରାଯାଏ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିକା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ ପପୁଲେସନ୍ ବି ରହୁଛୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ୟୁଏସ୍ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ୟୁଏସ୍ଏ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିନିଅ, ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଅଫ୍ ୟୁଏସ୍ଏ 30 times ମୋର୍, କେତେ 30 times, ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କରିନିଅ 30 times ମୋର୍ ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା। ୟୁଏସ୍ଏର କେତେ, ୟୁଏସ୍ଏର 76 ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆର $2,500। ବୁଝୁ, ଏଇ ଯେ ସାଇନ୍ଟା ହେଲା କ'ଣ, ଡଲାର ସାଇନ୍। ବୁଝିହେଉଛି? ହେଲା କ'ଣ, ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍। ଯେହେତୁ ଆମର लो ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍, ତାମାନେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିଟା ସେତେ ଡେଭଲପ୍ଡ ନୁହଁ, ଆମର କ'ଣ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି, ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି। ଯିବା ନେକ୍ସଟକୁ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଲା, ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ପୁରା ଫୋକସ୍ ଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଆଉ କେଉଁଟାର ଫୋକସ୍ ନାହିଁ, ନା ସେତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ନା ସେତେ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ଅଛି। ବୁଝିହେଉଛି? ବିହାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁଠିକି IT ସେକ୍ଟର ହିଁ ନାହିଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ନାହିଁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନାହିଁ, ସେତେ ନାହିଁ IT ସେକ୍ଟର ଯେମିତି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଅଛି। IT ସେକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ, ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର। ଆଉ ସେମାନେ ଫୋକସ୍ କେଉଁଠି କଲେ, ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ଫୋକସ୍ କଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ସେ କ'ଣ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ନର୍ମାଲ ଜମି ଫମି ଉପରେ ହୁଏ। ବୁଝିହେଉଛି? ଆଉ ଟୋଟାଲ ପପୁଲେସନ୍ ଫୋକସ୍ କେଉଁଠି କରିବେ, ସେମାନେ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦେବେ ନାହିଁ, ଦେବେ କେଉଁଠି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କିଂ ପପୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି ହାଇ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଏନଗେଜ୍ଡ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ବୁଝିହେଲା? ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୋର୍ ଓଭର ଲୋ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି, ଲାକ୍ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାକ୍ ଅଫ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆର୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେସିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର। ଦେଖ, ମନେକର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଜଣ କରିବ, ତା ସହିତ ଯଦି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଯଦି ନ ହେବ, କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଯଦି ନ ଆସିବ, ବା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଯଦି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ନ କରିବ, ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଯେମିତି ହାଇ ଏଲ୍ଡ ଭେରାଇଟି, ଯେମିତି ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆର ବ୍ଲକ୍ ବିହନ ଯଦି ଚାଷ ନ କରି ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ବିହନ କରିବ, ତାମାନେ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିଟା କମୁଛି ନା ବଢ଼ୁଛି? ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିଟା କମିଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କମୁଛି, ଆମର ସେଇ ହିସାବରେ ଟଙ୍କା ଆସୁନାହିଁ, ଇନକମ୍ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ହିସାବରେ ଦେଖ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ପପୁଲେସନ୍ ୱାର୍କଡ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର କେତେ, ଇଣ୍ଡିଆରେ 45%। ଇମାଜିନ୍ କରିପାରୁଛ ତ, ଟୋଟାଲ କେତେ ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡେବୁଲ୍, ଇଣ୍ଡିଆରେ 45%, ଚାଇନାର କେତେ 30%, ୟୁଏସ୍ଏର କେତେ 2%। ଆଉ ଯେତେ ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ସେତେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କମ୍। ବୁଝିହେଉଛି? ଦେନ୍ ଆସେ ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ତ ଛାଡ଼, ସେ ଏଗ୍ରିକଲଚର 52 ହେଲେ ବି ସେମାନେ କୋଟରା ଦିନିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ୟୁକେ ଦେଖ 1%। ଚିନ୍ତା କର ସେମାନେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଡେଭଲପ୍ଡ। ବୁଝିହେଉଛି? ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେତେ ଡେଭଲପ୍, ସେଠାରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେତେ ଲୋ। ଏଗ୍ରିକଲଚର ହିସାବରେ ସେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଯିବା କ'ଣ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କଲା, ହାଇ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ। ଆମର ପପୁଲେସନ୍ ଗ୍ରୋଥଟା କେମିତି ରେଣ୍ଡମଲି ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିଚାଲିଛି। ଅଳ୍ପ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 7 ନମ୍ବର ପୋଜିସନ୍ରେ ଆମର ର୍ୟାଙ୍କ ହେଲା
एरिया हिसाब रे किंतु लोक संख्या केते एबे रिसेंट ऊपर एबे कोन हेछि एक नंबर हेछि ऑफिशियल डाटा नुहे किंतु डिक्लेयर हिसाब रे एक नंबर रैंक हेछि हला 2 नंबर के चाइना बुझुछि किंतु 2000 सेंसस हिसाब रे वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर चाइना 2011 सेंसस किंतु अभी तो 2011 नै एबे केते होछि 2024 आ भितर धीरे धीरे कौन होची इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ी चलची 1.31 केतले बोला 1941 50 2.5% एवं 2.11% केबे बोला 1971 81 या 1.77% ड्यूरिंग 2001 टू 2011 आउ समस्त जानिछ जदि थर पॉपुलेशन ग्रोथ हैला ताहले ऑटोमेटिकली सब जिंस कोन होइछो तार डिक्रीज करियो देखो मोबिलाइज एनफ रिसोर्सेस भी डाउन हम एजुकेशन भी डाउन हम हेल्थ सेक्टर भी डाउन हम बुझे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डाउन हम ऑटोमेटिकली से डाउन हो कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ है से हिसाब से लोक एम्प्लॉयमेंट पाइले जेहेतु एम्प्लॉयमेंट पाइले भी रिसोर्सेस भी कमिबो हिसाब से बहुत सारा जिन गोटे फैक्टर सहित आ गोटे फैक्टर इंटर कनेक्टेड अच्छे बुझे से कौन कहला हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन नेसेसिटी हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बुझिपारछ जदि पॉपुलेशन बढ़िबा सह जदि इकोनॉमिक ग्रोथ जदि बढ़िबो ताले कोन हो गोटे देश सस्टेनेबल करि परिबो नहले कोन होई जिवो बिखरी जिवो बुझौछि चुना चुना हे जिवो एबे तमे ए विषयटा देखो एबे रिसेंट रो हिसाब रे पॉपुलेशन डाटा हिसाब रे देखो पॉपुलेशन डाटा देखो इंडिया केते अछि इंडिया जाकी पहुंचले 1.429 बिलियन देखि पारछ तो 7 नंबर 1.429 चाइना केते 1.426 एबे मु जस्ट जोटा कहउथिले ताने इंडिया ऑलरेडी क्रॉस करि छि का को चाइना को तापर जापान देखो 1.5% ब्राजील देखो 2.7 यूएसए 4.2% है आफ्रिका कंट्री तो छाड़ एमती भी बेले बेले कौन इंडिया एत पॉपुलेशन अच्छा पाकिस्तान सहित भी कंपेयर कर पाकिस्तान के 3.0% किंतु इंडिया के 17.8% कौ हिसाब से चिंता कर पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया कर चलती जेहेतु पॉपुलेशन ग्रोथ कर से हिसाब से कौन हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी हवा दरकार जब इकोनॉमिक ग्रोथ न हम से देश कौन होते डाउनफॉल आड़ जीव बुझेला जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर आउ किछ नुह जी नेक्स्ट कौन कहला नेक्स्ट पॉइंट कौन कहला एक्जिस्टेंस ऑफ क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट है गोटे गोटे भाव लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट है एटा कौन कहते लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट गोटे प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेस नाही लॉन्ग टर्म पर्यंत गोटे अनएम्प्लॉयमेंट रहिबे बुझिपारछ ता कोन कहते क्रोनिक एम्प्लॉयमेंट देखो मैक्सिमम लोक का ऊपर फोकस कले एग्रीकल्चर ऊपर एग्रीकल्चर ता 12 मास हो नाही 4 मास होची 4 मास गला पर पुणी 8 मास घर रहिले बुझौची सेटा कोन गोटे लॉन्ग टर्म हला के नाही ए जे लॉन्ग टर्म को केमिति कोन रिजल्व करिया पई तो किछ गोटे इंडिया सेमिति किछ ग्रोथ सेक्टर आसीबा दरकार के नाही गोटे इंडस्ट्री हो गोटे सर्विस हो सेमिति भी किसी ना जदि इंडस्ट्री सर्विस अच्छी से हिसाब से लोक पाखे स्किल ही ना एक्जाक्ट जो जिनसा बुझे तो से कौन कहला गोटे क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट देख आम गति करुचु अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मु कहली कौन कैपिटल डेफिशिएंसी ता सहित एंटायर सरप्लस ऑफ लेबर सरप्लस ऑफ लेबर कौन जन जदि 200 टंकार काम कला आउ जन जदि 50 टंकार काम करिवो बा 150 टंकार काम करिवो लोक का को जिवे 150 टंका लोक पाखो जिवे बुझौ कि नाही हमर एई पटिया चिंता करहला धान बिलर चाष करिवे हमर एई पटिया लोक नेबे 400 आउ जन बाहर आसे काम करिवे नेबे 300 लोक का को प्रेफर करछन 300 लोक को प्रेफर करिवे एटा तो सीधा सीधी कथा ना जाले भी ए जे 400 लोक जे से कोन होला अनएम्प्लॉयड होला ना नाही अनएम्प्लॉयमेंट होला आउ कौन कहला देयर एक्जिस्टेड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर मैक्सिमम इनपुट होउछ किंतु
ଲୋକମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇନପୁଟ୍ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ବି ସେଇ ସେକ୍ଟରରେ ବି ଚାଲିଛି ବୁଝିଲା ତା ସହିତ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ କ'ଣ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏଠି ସବୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟରରେ ମାଷ୍ଟରୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ସାରା ସିରିୟସ୍ ଟର୍ନ ଗୋଟେ ହେଲା ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲା ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଟେଷ୍ଟ ଆଭେଲେବଲ୍ ଡାଟା ଅଗଷ୍ଟ 24ରେ ଆମର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 7.4% କ'ଣ ହେଇଯିବ ହିସାବରେ ଆମର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି 7.4 ମାନେ ବହୁତ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଲେବର ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ମନିଟରିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଡାଟା ହିସାବରେ इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट के 7.4%। क्लियर जी नेक्स्ट पॉइंट देखो नेक्स्ट पॉइंट कौन कहला पुअर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन माने एक प्रकार इन्वेस्टमेंट कौन जदि गोटे कंट्री रो सबू ठीक ठाक रहिबो बुझिपारछ कि तार लॉ पाखर आरंभ करी लैंड पर्यंत बा कैपिटल पर्यंत ताले सेठी इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली जीवो बुझौ कि ना इन्वेस्टमेंट आमे सब करि पारे बाहर कंट्री किछि आसी करिबो इन्वेस्टमेंट आ जेहेतु इन्वेस्टमेंट नाही ताले कैपिटल फॉर्मेशन भी होबो नाही कैपिटल फॉर्मेशन भी लो कैपिटल फॉर्मेशन बुझौ छ गोटे इन्वेस्टमेंट होबो माने मनी डायरेक्ट कहबा गलो मनी इनफ्यूज होचला से मार्केट रे कोन होचे मनी इनफ्यूज होचे जेहेतु मनी इनफ्यूज होचे सेटा कोन गोटे कैपिटल फॉर्मेशन होचे बुझला सेटा कोन कहला कैपिटल डेफिशिएंसी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कैपिटल डेफिशिएंसी एबे जोटा हमें कहली म कोन कहला गोटे इंडस्ट्री सेटअप करिया पय गोटे कैपिटल निहाती दरकार किंतु कैपिटल पय कोन बैंक ही कैपिटल दबो लोन दबो किंतु बैंक लोन आनिबो कोटो लोक माने सेविंग करले ही सेना बैंक लोन दबो बैंक तो लोन ऑटोमेटिकली देई परिबने एबे सिना एसएचजी ग्रुप सेटा कोन से भी वन टाइप ऑफ लोन प्रोवाइड करछ किंतु सही हिसाब से कैपिटल जनरेट करि पारने जो हिसाब रे लोक चाहउचंती देखो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल स्टॉक गोटे कैपिटल केमति कोन स्टॉक होबो से हिसाब रे कोहाज कोन लैंड बिल्डिंग मशीनरी इक्विपमेंट सेविंग ए सब विषय मु कहले जदी लैंड नाही बा बिल्डिंग नाही गोटे इंडस्ट्री सेटअप करिया पय बिल्डिंग निहाते दरकार जदी बिल्डिंग नथिबो बा लैंड नथिबो इंफ्रास्ट्रक्चर किछ नथिबो ता बाने टेक सेट पटे किछ कैपिटल फॉर्मेशन हे परिबो नहीं आवर कौन कहला एज पर कॉलिन क्लार्क कौन से इकोनॉमिस्ट से कौन कहले गोटे देश चलिया पय हेले 14% ऑफ जीडीपी हैला जोटा कि आगु मु पढेबे इज टू बी इन्वेस्टर माने जीडीपी रो 14% इन्वेस्ट करिया पय पड़िबो किंतु हमर केते इन्वेस्ट होची 6 to 8% ता माने आहुरी लेस केते रहउची आहुरी 8 to 6% लेस रहउची जीडीपी रे जहा कि इन्वेस्ट हो पारना जेहेतु इन्वेस्ट हो पारना ताले हमर कैपिटल फॉर्मेशन भी हो पारिबो नाही आउ ता सहित बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट भी हबो बुझेला आउ ए सब जिंस रो जानिया ए सब जिंस रो मुक्ति पाए पय कोन हबो एबल टू सेव इन बैंक्स माने मनी कोठी भी सेव करिया जीवो बैंक रे तमे सेव करो निज हैंड रन रखी कोठ रखियो बैंक रे रखिबो ता सहित लोक माने बहुत सारा ड्यूरेबल गुड्स कंज्यूम करिवे खर्च कले सिना इन्वेस्टमेंट हबो ता सहित लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट भी करिवे जदि लोक सब गोटे जगह इन्वेस्टमेंट करियो ऑटोमेटिकली फ्यूचर पय किछ काम रे आसो पब्लिक यूटिलिटी हो बा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जे कोन जगह हो इन्वेस्ट कले ऑटोमेटिकली कोन हबो देश बा कंट्री ग्रोथ करिवो बुझौ जी एला 5 नंबर पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट कोन कहला inequality in the distribution of wealth
most important, inequality of distribution of wealth. As per Reserve Bank of India data reveals that top 10% ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ top 10% population holding 77% of country wealth. top 10% ଅମ୍ବାନୀ ଲେବୁଲ ଅମ୍ବାନୀ ଆଦାନୀ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ କେତେ ହୋଲ୍ଡ କଲେ 77%. ଆଉ ଯେ 90% ପପୁଲେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ କେତେ ହୋଲ୍ଡ କରିବେ 23%. ବୁଝିପାରୁଛ ଏମାନେ ହିଁ ସବୁ ହୋଲ୍ଡ କଲେ ଆଉ ଏମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ହୋଲ୍ଡ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ. ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁଜିଂ ହେବାରେ ଗଲେ. ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ କଲା ଟପ୍ 1% ଓନ୍ସ 45.1%. ଏଟା ଅପେକ୍ଷା ନେକ୍ସଟ ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖିନିଅ ଭଲସେ ବୁଝି ହେବ. କ'ଣ କହିଲ ଦେଖ ଟପ୍ 1% କେତେ ହୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି 45.1% ହୋଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି. ନେକ୍ସଟ 4% 19, ନେକ୍ସଟ 5% 9.2, ନେକ୍ସଟ 10% 10.9% ଆଉ ନେକ୍ସଟ 20% ରହିଲା 10.2%. ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତଳିଆ ରହିଲେ ହେଲା ଗରିବ କେତେ ହୋଲ୍ଡ କଲେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କର 60%କୁ ହୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ 4.5 ପ୍ଲସ୍ 1.2 ତାହେଲେ 5.7% ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗ୍ରୋଥ ହୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି. ଚିନ୍ତା କର ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି 45% ରଖିଲା ଆଉ ଗୋଟେ 60% ଲୋକ 5.7% ରଖିଲା ତାହେଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ ହେବ କେବେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ ନାହିଁ. କାହିଁକିନା ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଇକ୍ୱାଲି କ୍ୟାପିଟାଲ ରହିବ ନାହିଁ. ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ବଞ୍ଚାଏ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ନାହିଁ. ଏମିତିରେ ବି ତୁମେ ଭାବିନିଅ ଆମେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ସହିତ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବା କେବେ କରିପାରିବା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ ବଡ଼ର ଆଉ ଆମେ ହେଲୁ ବା ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋୟର ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍. ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ. ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ପପୁଲେସନ୍ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପପୁଲେସନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପପୁଲେସନ୍ କେଉଁଟା ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍. ଏବେ ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ. ଦେଖ କେତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କେତେ ଲୋକ କ୍ୟାପଚର କରି ରଖିଛନ୍ତି. ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ହେବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ. କାରଣ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ନାହିଁ. ବେସିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆର ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆର ହେଉଛି କି କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ନା ରୁରାଲ୍ ଏରିଆର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ହିସାବରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଯିଏକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ହିସାବରେ ୱେଲ୍ଥ ନାହିଁ. ବୁଝିହେଲା. ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଭର୍ଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଭର୍ଟି. ଲୋକ କେମିତି ଗରିବ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପଭର୍ଟି ତା ସହିତ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ହେଲା. ଦେଖ ଏଜ୍ ପର୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରିଲିଜ୍ଡ ବାଇ ନୀତି ଆୟୋଗ 2019-21 ଏବାଉଟ୍ କ'ଣ କହିଲା 14.96%. ଏପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 15% କ'ଣ ପିପୁଲ୍ ପଭର୍ଟି ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି ବା ପୁଅର ଅଛନ୍ତି. ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ପୁଅର ହିଁ ଅଛନ୍ତି. ଏବାଉଟ୍ 15%. ଏ ପର୍ସନ୍ ଟର୍ମଡ୍ ପୁଅର ଯଦି ଜଣେ ପର୍ସନ୍ ପୁଅର କେମିତି କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ ଯଦି ସେ ଅର୍ବାନ୍ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ 2400 କ୍ୟାଲୋରି ଫୁଡ୍ ଖାଇପାରୁନାହିଁ ଆଉ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ କେତେ 2100 ଫୁଡ୍. ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା. ଯଦି ଜଣେ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ କେତେ ଖାଇବ 2400 ଆଉ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ 2100 ଖାଇବା ଦରକାର ତାପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଆମେ ପୁଅର କହିବା ନାହିଁ. ଯଦି ସେତିକି ଖାଇପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ପୁଅର କାଟାଗୋରୀ କାଉଣ୍ଟ କରିବା. ଆଉ ପଭର୍ଟି ଗୋଜ୍ ୱିଥ୍ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଇନ୍ ଇନକମ୍. ଆଉ ପଭର୍ଟି କେମିତି ରାଇଜ୍ କରିବ ଯଦି ଇନକମ୍ର ରିସୋର୍ସେସ୍ ସେମ୍ ନଥିବ. ଇନକମ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଯଦି ଜଣେ ଯଦି କ୍ରୋନିକ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ଏମାନଙ୍କର ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରିବ ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କରିବ ଏଗ୍ରିକଲଚର କରିବ. ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ରେଗୁଲାର ଇନକମ୍ କରୁଛି ଇଏ 3 ମାସ ଇନକମ୍ କରୁଛି. ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ଫରକ ହେଲା ଏତିକି. ଯଦି ଜଣେ 12 ମାସ ଖଟିବ ଯଦି ଜଣେ 3 ମାସ ଖଟିବ ଫରକ ନାହିଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା କ'ଣ କହିଲା ଯଦି ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍. ବୁଝିଗଲା.
ଦେନ୍ କ'ଣ କହିଲା, ଏ ଭେରି ଫ୍ୟୁ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଜେସ୍ ମେଟେରିଆଲ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ଥ ହ୍ୱାଇଲ୍ ମେଜରିଟି ହାଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଭେରି ଲିଟିଲ୍ ୱେଲ୍ଥ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ, ହାଉସ୍, ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍, ସେୟାର ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବ ଥର ମୁଁ କହିଥିଲି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ। ଜମି ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କିଣିଦେବ, ହାଉସ୍ ବି କିଣିଦେବ, ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, କମ୍ପାନୀର ସେୟାର କରିବେ, ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି କେଉଁଠି କରିବେ ବା ସେଭିଂ ହିସାବରେ କେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ। ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଏସବୁ କ'ଣ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଜ୍। ଏବେ ଦେଖିବା କଜ୍ ଅଫ୍ ପଭର୍ଟି। ପଭର୍ଟି କେମିତି, ପଭର୍ଟିର କଜ୍ କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଇନକ୍ରିଜ୍ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରାଇଜିଂ ପପୁଲେସନ୍। ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେତେ ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ିବ ଆମର ପଭର୍ଟି ବି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। ଲେସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହିଲି ଜଣେ 3 ମାସ ଖଟିବ, ଜଣେ 12 ମାସ ଖଟିବ, ଫରକ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଲେସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏ ସର୍ଟ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଇନକ୍ରିଜ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରାଇଜ୍, ଅଟୋମେଟିକାଲି ପ୍ରାଇସ୍ ରାଇଜ୍ ସବୁ ଜିନିଷର ଯଦି କରିବ, ଲୋକ ତ କିଣିପାରିବେନି ନା, ମାନେ ଅବଭିୟସଲି ସେମାନେ ଗରିବ ହେଇଥିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଯିବ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରପର୍ଟି ଅଟୋମେଟିକାଲି ବଢ଼ିଯିବ। ସର୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଏବୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍। କ୍ୟାପିଟାଲ ମୁଁ ଏବେ କହିଲି, ଯଦି ଜଣ ପାଖରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କ'ଣ, ନିଜେ ତ ଚଳିପାରିବେନି, ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କେମିତି ଦେବ? ତା ସହିତ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ ରହିଲା? କାଷ୍ଟ, ଅନଟଚେବିଲିଟି, ସେସବୁ କ'ଣ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। କାଷ୍ଟ, ଅନଟଚେବିଲିଟି ସେସବୁ କ'ଣ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଅନଟଚେବିଲିଟି ଏସବୁ ରହିଲେ କ'ଣ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହିସାବରେ ରହିଲେ କେହି ଜଣେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ପଭର୍ଟି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିନି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖ, 2013-14 ପାଖାପାଖି 30% ଥିଲୁ ଆମେ ଗରିବ ରେଖା ତଳେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କମି କେତେ ଅଛି? 11-12% ବା 15% ହିସାବରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ କରାହେଉଛି କ'ଣ 2022-23ରେ କେତେ ହେବେ? 11-12% ତଳକୁ ଆସିବେ। ବୁଝିହେଲା? ସେଇ ହିସାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କରିବ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବି କରିବ କି ନାହିଁ? ଏବେ ଯିବା ଆମର ଲୋ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। କ'ଣ କହିଲା? ଲୋ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ କର, ଜଣେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା, ଭଲ ମେସିନ୍ ଆଣିଲା, ଆଉ ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ କଲେ। ମୋତେ କୁହ, ମେସିନ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ? ଅଟୋମେଟିକାଲି ମେସିନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ। ଯେହେତୁ ମେସିନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ କରିବ, ତ ସେ ବି ମେସିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେବ? ବହୁତ ଚମକଦାର ଥିବ, ଫିନିଶ୍ଡ ଥିବ, ଫର୍ନିଶ୍ଡ ଥିବ, ଭଲ ଦେଖା ହେଉଥିବ ମେସିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ଟା କ'ଣ ଏତେ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କେଉଁଟା ପ୍ରିଫର୍ କରିବେ? ମେସିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରିଫର୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ପ୍ରାଇସ୍ ବି କମ୍ ଥିବ। ବୁଝିହେଉଛି? এইটা ହେଲା କହିଲା କ'ଣ? এইটা ହେଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଥା। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଲୋ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲେଭେଲ୍ ନାହିଁ, ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ନାହିଁ, ଲୋ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଯେଉଁଟା ଏମିତି ଭାବିନିଅ, ଯଦି ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ମୋବାଇଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କଲା, ଯଦି ସେଇଠି 20,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ, ଯଦି ଚାଇନା ସେଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କରିବ ନା, ସେଟା 5,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ। ଗୋଟେ ଭାବ, 15,000 ଟଙ୍କା ଡିଫରେନ୍ସ। ତାଠାରୁ ଆହୁରି ବେଟର୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ବେଟର୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଲୋକ ଏଇଟା ନିହାତି କିଣିବେ। 7,000 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣିବେ, 20,000 ଟଙ୍କା ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କାହିଁକି କିଣିବେ? ତାଠାରୁ ଖରାପ କାହିଁକି କିଣିବେ? ବୁଝିହେଉଛି? ଆମର ସେଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ? ଲୋ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ଲୋ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେବ ମାନେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରି କୋଉଠି କରିଦେବ? ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ନେସ୍ ଆଡ଼କୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପଳେଇ ଯିବ। ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୋଉଟାରେ ହେବ? ଅବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି production are largely being applied in both agriculture and industrial sector. Obviously କଥା ନା ନାହିଁ,
जदि ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी जदि बहुत पुराना टेक्नोलॉजी अपडेट जदि किछि हेइ नथिबे बा किछि प्रोडक्टिव भी सेमी जदि किछि नथिबो से कौन हम धीरे धीरे कंट्री तल तल आड़ पलि जाओ ता सहित एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इफेक्ट पड़िबो बुझुछि गोटे हला कौन आगुर आसे नोकिया फोन एबे आसे कौन ओप्पो वीवो मत को आ नोकिया फोन आसु कि आसु ना कहीं नोकिया एंड्रॉइड आड़ को गला नाही किंतु ओप्पो वीवो एंड्रॉइड आड़ गले जेहेतु एंड्रॉइड आड़ गले ओप्पो वीवो चाइना नोकिया डाला कोरिया बा आमर नॉर्वे फिनलैंड शायद जेहेतु एमाने टेक्नोलोजी आड़ गले ताले तांको प्रोडक्ट बिक्री हला 5G 6G 8G आसलानी किंतु ये कौन टेक्नोलोजी आड़ गला नाही जेहेतु मार्केट उपरे नोकिया डाउन चली गला बुझे एबे खाली कीपैड फोन बनौछ बुझी पाइल एटा लाक लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी रो एग्जांपल जिबा नेक्स्ट कौन कहला लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रो कमी मतलब को गोटे जने दी बिजनेस एस्टैब्लिश करिवो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिवो रोड देखिवो देन बिल्डिंग देखिवो जदि रोड नथिबो बा बिल्डिंग नथिबो से जगार इन्वेस्टमेंट करिवो कि केबे करिवो नाही ए सब जिंस इंडिया रे होची अगर रोडटा भलो हबो देन ट्रांसपोर्ट ठीक ठाक हबो उटे इन्वेस्टमेंट करियो माने रोड और ट्रांसपोर्ट निहाती हवा दरकार गोटे जगह ट्रांसपोर्ट हो पारथबा दरकार ता से तो बैंकिंग फैसिलिटी भी ठीक ठाक थिबा दरकार हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन भी ठीक ठाक हवा दरकार ए सब जिंस हला ना से जगह सते डेवलप करिवो किंतु जेहेतु हमर ए सब जिंस रो वीक आमे सते किछि डेवलप करि पारो नाहु बा हमरो एबे गोटे फीचर देखो एबे कोन कहला लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इज वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम फ्रॉम व्हिच ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज बीन सफरिंग टिल टुडे वर्तमान सुधा भी से लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चलछि गोटे रोड को मन रछि खट्टा मीठा मूवी रो अक्षय कुमार कहितबो एक ही रोड को बार बार बना के कॉन्ट्रैक्टर लोग जिंदगी गुजार लेते समिति कथा गोटे रोड को जदि बार बार बनबा सेठी इन्वेस्टमेंट ही चलछि किंतु प्रोडक्टिविटी किछि आसु नाही These infrastructural facility include transportation, communication facility, electric generation, distribution, banking, credit facility, economic organization, health and educational institute. जोटा एबे मु कहले गोटे इन्वेस्टमेंट जण करियो माने से सब जिंस को देखिबो फास्ट आगर देखियो रोड देन आसो ट्रांसपोर्ट देन आसबो एजुकेशन देखिबो ठीक ठाक अछि कि नै देन हेल्थ देखिबो देन देखिबो को बैंकिंग देखिबो तापर इकोनॉमिक ग्रोथ बा इकोनॉमिक जनरेशन देखिबो जा फल से इन्वेस्ट करिया पय आगेइबो जदि ए सब जिंस नथिबो ताले कोन हो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जदि फैसिलिटी नथिबो ताले से देश सते अंडर डेवलप हमर इंडिया तो बहुत दिन हला चलछि डेवलपिंग कंट्री किंतु हमर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहिछन जे 2047 बेल को आमे कोन हितबा गोटे डेवलप्ड नेशन हितबा डेवलप्ड नेशन बुझौ जे को देखिबा 2047 हो ता सहित हमर पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी था दरकार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी ठीक ठाक हवा दरकार एजुकेशन ले भी सही प्रकार स्ट्रांग आसी दिया दरकार हेल्थ केयर फ्री रो हेल्थ फैसिलिटी पाइबा दरकार ए सब जिनिस हले कोन हबो हमर डेवलप्ड हला बोली जानिबा बुझेला जिबा लास्ट नॉट द लिस्ट लास्ट पॉइंट कौन कहला प्लान्ड इकोनॉमी हमर इकोनॉमीटा कौन गोटे प्लान्ड इकोनॉमी जानिछ जदि जानिनो आगु जानिबो 1951 लो
56 फास्ट 5 ईयर प्लान चलता फास्ट 5 ईयर प्लान चलता ये 5 ईयर प्लान से कौन गोटे प्लान हिसाब से आम करूँ जोटा कि प्लान देखनु आम देश बा कंट्री केते डेवलप करिवो जीडीपी ग्रोथ केते हबो कौन कले इनफ्लेशन कंट्रोल रहिबो कौन सब कोटारे इन्वेस्टमेंट करा जीवो से सब विषय डिस्कशन कोउठी हुए गोटे प्लान लगे पर्टिकुलर प्लान ही हुए जोटा कि नेक्स्ट क्लास रे मु बुझे देबी हमर प्लान टा कौन The advantage of planning is very well known. Though planning the country sets priorities first, provides and financial estimate to achieve the same. So कौन कहला गोटे इन्वेस्टमेंट करेंगे फाइनाल प्रोडक्ट तैयारी करेंगे तापर कौन हम ताको केमिति कौन अचीव करने चलेबे आउ टोटाल ऊपर देखा गले आम 11टा 5 ईयर प्लान अच्छी बुझिपाल 11टा 5 ईयर प्लान अच्छी ता सहित किसी एनुअल प्लान भी अच्छे जोटा कि नेक्स्ट क्लास रे बुझे देबे बुझेला आउ जो कंट्री जते पर कैपिटा इनकम हायर थिबो से कंट्री सेते डेवलप आउ धीरे धीरे कौन होची हमर पर कैपिटा इनकम बढ़ी बढ़ी चली एला कौन आजिकार सालिएंट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी बुझे एबे जिबा कौन क्वेश्चन भीतर को जिबा ए क्वेश्चन मो करिबि नाही क्वेश्चन तम मानक पई रहिबो कॉज ऑफ पॉवर्टी देखिनियो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के रिलीज करे पर कैपिटा इनकम इज डिफाइंड एज पर कैपिटा इनकम को सेटा भी देखिने ऑप्शन अछि इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत थर मो पढ़ेला भीतर मु कहिछि देन कोन आसी इकोनॉमिक वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल केमिति ब्रिटिश रूल माने इन रोजगार करुଥିଲେ ହେଲା कौन सालिएंट फीचर पुणी देखा जिवो आ गोटे क्लास रे नेक्स्ट क्लास कौन रहिबो प्लानिंग इन इंडिया हला प्लानिंग इन इंडिया रहिबो जहा कि आउ गोटे 2 दिन भीतर अपलोड हबो सत्ता पूर्व थैंक यू प्रेशर फील्ड की सब्सक्राइब करनियंतु जदि किछि डाउट रोची बा केमिति कोन लागोची ताको फीडबैक दवा पई कमेंट सेक्शन ले लिखंतु बुझला धन्यवाद।